Buenos días, hermanos. Buenos días, jovenazos. Aquí soy yo, el Padre Ricardo, para servir. El otro día estaba leyendo algo en el Evangelio de San Lucas, que es 4:16, en que Jesucristo entra a una sinagoga para predicar. Y en su sermón le dice a los judíos de que deben de amar a los no judíos y de aceptarlos como hermanos y hermanas. Bueno, ese es un tema que tanto enfureció a los judíos que sacaron a Jesucristo de la sinagoga y por poco lo matan. Ahora, San Lucas en su Evangelio nunca vuelve a hablar de sinagogas. Da la impresión de que Jesús nunca volvió a una sinagoga y yo tampoco habría entrado, ¿verdad?, con ese ambiente feroz. Entonces, ¿dónde predicaba Jesús? Pues en las casas particulares. Iba a diferentes casas y se sentaba a la mesa con una variedad increíble de personas, de ricos y pobres, de hombres y de mujeres, de altos y de chaparros, de personas que apoyaban a los romanos, que los que querían matar a los romanos. Pero todos parece que sí entendían y podían conversar en paz. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo resolví ese misterio hace unos años en que yo estaba participando en una parroquia que era mitad latina y mitad güera. Ahora, los güeros no aceptaron para nada a los latinos, los insultaban, les escupían literalmente, fue algo espantoso. Entonces, un día yo y varios latinos nos sentamos para hablar con una monjita puertorriqueña que tiene la fama de saber construir puentes entre las culturas y con mucho éxito. Y le preguntamos, ¿cómo lo haces? Entonces ella nos puso la pregunta a nosotros y nos dijo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que ustedes no se sientan para comer con los güeros? Pues nunca. Ahí está su problema. Entonces nos pusimos a pensar, ¿cómo podemos hacer esto? Seguir el plan de la monjita. Y decidimos hacer algo. Ese es el plan que elaboramos. Íbamos a tener cada miércoles a las 7 de la noche una misa bilingüe para como 20 latinos y 20 güeros. ¿Cuántos latinos quieren? Todos levantaron la mano. Bueno, fácilmente conseguimos 20. Los güeros era más difícil, ¿verdad? Porque no querían y sospechaban. Y recuerdo que una mujer me dijo, si yo fuera a una misa con los mexicanos, mi esposo me mataría. Bueno, poco a poco los convencimos. Comenzamos las misas cada miércoles. Y cantamos en los dos idiomas, ¿no? Más o menos cada quien en su idioma, aprendiendo frases del otro idioma. Y entonces a la hora del sermón, en lugar de predicar yo, les decía, bueno, esta es una lectura acerca de cómo Cristo sanó a un cojo. ¿Qué les parece Jesús? ¿Cómo está actuando? ¿Qué carácter tiene? El cojo, ¿qué clase de hombre es él? Entonces compartían sus impresiones. Cada quien me da lo mejor que podía y con intérpretes nos entendíamos más o menos. Lo mismo, seguía la misa, ¿verdad? Y cantábamos y a la hora de la paz nos damos abrazos. Bueno, al principio no tanto, ¿verdad? Pero poco a poco la gente se relajaba. Total, después de la misa bajábamos entonces al comedor para comer. Y entonces el plan era que cada persona trajera un plato típico de su país. Y en todos los norteamericanos con sus hamburguesas y hot dogs, y los latinos con el plato típico de su tierra, salsa picante a un lado. Entonces se sentaban 4 personas a cada mesa, 2 latinos y 2 güeros. ¿Y de qué iban a hablar? En cada mesa había una papeleta con temas. Y entonces un tema que recuerdo es que háblenos de sus abuelos. ¿Cómo eran sus abuelos? ¿Dónde habían nacido? ¿En qué trabajaban? ¿Qué clase de sentido de humor tenían? Y otro tema era, ¿cómo era? ¿Qué vamos a hacer con los ratones en el callejón, en the alley? Porque eran enormes, eran como gatos, ¿no? Entonces era un problema que tenían en común.
Y sabe una cosa, después de un tiempo se relajaban, ¿verdad? Y comenzaban a entenderse. Y recuerdo que después de un tiempo, una de las güeras me dijo, ¿sabe una cosa, padre? Yo he cambiado. ¿Sí? ¿Cómo? El otro día yo estaba sentado a la mesa con mis hermanos y uno de ellos estaba tirando a los mexicanos. Y yo les dije, cuidado, midan sus palabras. Están hablando de mis amigos. Amén. So this is a story about something I read the other day in the Gospel of Luke. It was 4:16, in which Jesus goes into a synagogue to preach, and his sermon consists of this message: the Jews and the non-Jews, the Gentiles, have to learn to sit down and get along. They have to learn to respect and love each other. Well, this was not a very popular theme, so to the point that the audience, the faithful, took Jesus, dragged him out of the temple, and tried to kill him. Luke never talks about Jesus going into a synagogue after that. Where did he go to preach? Well, he'd go to people's homes, and he would sit down at a table with a remarkable variety of people, you know, young and old and rich and poor and men and women and those who supported the Romans, those who wanted to kill the Romans. But he would preach, he would talk, and it seemed to work. I never quite understood that until it became clear to me once when I was working in a parish which was about half Latino and half Anglo, half non-Latino. So the Anglos did not accept the Latinos at all. And they would insult them and they would literally spit on them, and it was awful. So we sat down one day, a number of Latinos and I, and said, what can we do? So we invited in a person that we knew in common who was a nun from Puerto Rico, and she had the reputation of being able to build bridges between adversarial groups and cultures. And so we said, what's the trick? And she said, well, how long has it been since you've eaten together? Eaten together? Never. Ah, well, there's your problem. And that was the end of the discussion. So we sat down and decided, what can we do to build something on what she said? So we decided to have every Wednesday night a bilingual mass, but for a limited group, about 20 Anglos and about 20 Latinos. Well, we got the Latinos immediately, but the Anglos were hard to convince. I remember one woman said, my husband would kill me. She thought I was going to sit down with a bunch of Mexicans. Well, we finally got 20 Anglos, and we had this bilingual mass in a small chapel, sort of intimate setting, and it was bilingual. And we'd have the readings in different languages, maybe have a handout sheet for those who didn't understand the language. And then at the time of the homily, instead of preaching, I would say, well, what do you think about Jesus? He heals the blind man. What sort of a person does he seem to be? What do you think about the blind man? What's he like? Well, the people started opening up and they started talking, and we had some interpreters there who would kind of help us out. And then so forth and so on. We'd sing together and share verses in different languages and the sign of peace. That didn't go over too well at first, but little by little people loosened up. So then after the Mass, we'd go downstairs and everybody was invited to bring something typical of their country, which on the one hand meant hamburgers and hot dogs. On the other hand, they'd bring typical dishes from wherever they happened to be from. So we'd sit down then, 4 to a table, and it would be 2 Anglos and 2 Hispanics. Well, what would they talk about? Well, there was a little piece of paper on each table with suggestions. And I remember one was, tell us about your grandparents. What did they do? What were they like? Where did they come from? What did you like about them? And then another one was, what are we going to do about the rats in the alley? Because they had rats the size of Angora cats. They were huge. And this was a common problem, of course, that both groups had. Well, it was kind of hard to talk at first, and they kind of understood each other, but they got better at it after a while. And they could pick up bits and pieces of the other language. So after a while, I remember talking to this
to this Anglo woman, and she said, "You know, Father, I've changed." "Really? How so?" "Well, yesterday I was having a meal with one of my brothers, and he was going on and on about those Mexicans, and I said, 'Wait a minute. Watch what you're saying. You're talking about my friends.'" That's my story. Thank you.